Your Excellency the President, sir. Mulia Bapak Presiden, As I mentioned this morning, sebagaimana telah saya I sampaikan bring pagi greetings ini, from my own president, who is also my provincial Bapak paramount chief, juga adalah and Kepala Suku the di government and provinsi the people of Fiji. dan pemerintah Fiji. May we also thank you most Kami juga sincerely berterima kasih for your Untuk- international show of respect penghormatan for Fiji Anda During, terhadap Fiji di our forum trying internasional pada masa-masa respect sulit it. kami. Kami menghormati the sovereignty of Fiji, kedaulatan unlike Fiji, some of our traditional friends tidak who turned away seperti from us. teman-teman at that kami time. lainnya yang You have been a menjauh very dari steady kami pada friend, waktu yang lalu. a steady Anda adalah teman diplomatic setia, friend, teman a diplomatik steady yang setia, cooperation friend, teman since we kerjasama yang established setia, diplomatic relationship dan kita in telah 1974. membentuk membangun In kerjasama diplomatik 1974, pada Mr. President, sir, I was a 1974. young Pada tahun 1974, officer. Bapak Presiden, saya adalah I was captaining seorang the petugas yang Fiji masih muda. Commonwealth Games team in Saya athletics in mewakili Christchurch, competing in mewakili decathlon. A bidang 10 olahraga events Fiji di over 2 Christchurch. days. Dan It was, saya not menghadiri easy, dua But hari acara, dan itu as tidak they mudah. said in those days, Tetapi for pada the young saat-saat officers, itu, sebagai seorang if you petugas are yang masih stupid muda, enough, go and do it. jika Anda cukup bodoh maka Anda tidak akan President, melakukannya. you mentioned in Saya our juga telah menyampaikan friendly chat, pada pembicaraan kita yang after cukup our bilateral bersahabat, meeting, pada you pertemuan remembered bilateral, my name. Anda ingat nama saya. you remember that I had a big Dan mustache. juga Anda ingat bahwa saya memiliki in kumis yang cukup 1987. besar pada tahun That was the 1997. time when, Itu adalah waktu Some of our traditional friends turned away from ketika beberapa teman We had to kami menjauh dari kami. very Kami quickly harus readjust secara cepat menyesuaikan our foreign relations hubungan at luar that negeri time, kami secara particularly cepat to pada keep waktu our tersebut, secara khusus peacekeeping untuk battalions going. menjaga when pasukan those that perdamaian provided kami small ketika arms and ammunition penyediaan amunisi dan senjata untuk penjagaan turned away, and perdamaian we could not buy menjauh, dan weapons. kami tidak dapat membeli senjata. So we developed a look Kami north policy mengembangkan by some of our Asian friends kebijakan untuk stepped melihat ke arah into the gap utara, untuk and ke provided teman-teman the- kami di kawasan Asia what the untuk battalions mempersempit needed over that time jarak dan when memenuhi our relationships keperluan were not dari cordial. para batalion But di you, saat Mr. itu. President, your Dan country, your predecessors Bapak Presiden, stood with us negara and Anda respected our sovereignty. berdiri bersama Make kami dan sovereign menghormati decisions about kedaulatan ourselves. kami. We would like to reiterate this morning Kami ingin that we menyampaikan adopt the same kami position about your sovereignty. memiliki posisi yang We sama respect terhadap that. kedaulatan And we Anda. Kami We'll go with menghormatinya. you in the international Dan fora kami akan and bersama say Anda to the pada world forum they have internasional dan every akan right berkata kepada to dunia defend their bahwa kami memiliki hak untuk menjaga The President, kedaulatan sir, kami. we Bapak thank you most Presiden, sincerely for kami the sangat berterima kasih dengan sangat recently tulus concluded signing of the atas, agreement for that terselesaikannya agricultural training center in upaya Fiji, which will develop penyusunan, into a regional. pelatihan, And we pusat pelatihan pertanian most regional yang sincerely akan kami appreciate kembangkan, your dan kami grant sangat of menghargai 12 million Fiji dollars, which is equivalent to hibah about 6 4 million juta US dolar dollars, atau which is 6 big juta for Fiji. dolar Amerika yang particularly cukup besar as a bagi grant. Fiji sebagai We do hibah. not have to be burdened by the thought Tidak of carrying perlu another terbebani load of debt. So we pikiran think, akan thank you adanya and your hutang, government dan oleh most karena itu sincerely kami for that. berterima kasih And we kepada are pemerintahan assured Anda, dan kami of your pastikan assurances this morning bahwa that you will endeavor to see that commitment made by Anda your untuk predecessor come into meneruskan fruition in the komitmen-komitmen next few dan months. menjalankan Thank you very komitmen-komitmen yang much. telah dibuat oleh para In the pendahulu meantime, Anda. Mr. Terima President, kasih. sir, Saat we ini, have some young people Bapak undergoing Presiden, training kami here juga in the field of memiliki para agriculture pemuda yang and livestock sedang farming. sedang and, menjalani pelatihan di sini di There is bidang no better place pertanian, to learn dan from tidak ada tempat than yang those lebih who baik have developed untuk belajar from daripada humble mereka yang telah rural mengembangkan farming dirinya communities dari be one of the komunitas powerhouses in the world pertanian economy yang sederhana nowadays. menjadi So we kekuatan respect besar you, di kawasan, we dan kami congratulate menghormati you, Anda, dan and kami we will take mengucapkan selamat advantage kepada Anda, dan of the opportunities and the kami doors you akan have memanfaatkan opened for our peluang people ini and our government untuk to take kerjasama advantage bagi of. orang-orang kami, Right now we have one of our rakyat senior kami dan negara police kami, dan officers saat ini in kami your staff memiliki college doing senior officer training. pejabat We would like senior to yang sedang continue to menjalani do that in your assurance pelatihan
in the di cooperation in sini, the area dan of kami defense and ingin security. meningkatkan kerjasama di bidang The pertahanan dan most, keamanan, welcome. dan kami We menyambut baik recently commissioned bahwa baru-baru ini a training center for adanya pusat military pelatihan untuk peacekeeping and militer penjaga disaster perdamaian relief dan work juga for our military upaya personnel and police pemulihan personnel. bencana And bagi it's now open para to the region. And personel militer with your dan expertise, terbuka with untuk your di kawasan, experiences, dan dengan it'd be pengalaman a Anda, very kami welcome addition to akan sangat the menyambut baik adanya expertise offered keahlian by dari the personel dari BlackRock negara Anda training camp right next to the airport, international airport in Nadi, untuk Fiji. adanya pelatihan This di regional center camp that pelatihan di we're talking dekat about in agriculture, as I airport di mentioned to Fiji. you, Mr. President, sir, is going to be in one of Ini the akan menjadi salah satu previously neglected provinces. provinsi yang near the tadinya town of tidak Raki-Raki, terlalu which unfortunately a few diperhatikan years di ago Raki-Raki. had the Sayangnya previous government closing beberapa down the pemerintahan sugar yang mill lalu that was operating menutup there. So the pabrik gula di livelihood of the daerah people, sana the dan rural sangat berdampak population, pada has been kehidupan under a lot of pressure para masyarakat lokal over di the last sana few years. di And beberapa tahun the terakhir, establishment of this dan regional training adanya center pusat will pelatihan be pertanian regional ini akan a menjadi great injection of upaya livelihood and other upaya skills baru yang baik that untuk will be meningkatkan kemampuan taught mereka dan in juga that center, and kualitas hidup we mereka. appreciate your Dan contribution kami very much. sangat We menghargai also kontribusi Anda, look forward to dan kami juga strengthening our cooperation in the ingin areas of memperkuat medicine, kerjasama di bidang research, obat-obatan, and riset, also kesehatan, in education. dan juga pendidikan. And we thank you for what you have done in the past for us. Dan terima kasih atas hal-hal yang telah and, dilakukan kepada kami di masa I am lalu. fortunate I went to Staff College in Saya juga Canberra with one of your senior hadir, officers at the time. saya hadir dengan he was a pada colonel too, pelatihan di and, Canberra dengan salah satu I do kolega not Anda know di masa where lalu. he is at the time, but Saya tidak tahu I umurnya will be berapa, in contact tetapi with the saya juga ambassador, akan your menghubungi ambassador to Fiji, and duta besar Anda di give him Fiji, the name dan when I akan get it back menyampaikan from namanya Canberra, in the hope that we will jika saya continue mendapatkan informasi dari our Canberra, dan camaraderie, saya and harap kami dapat melanjutkan pertemanan ini our good personal association that dan we had juga those, meningkatkan many years ago. hubungan personal yang But all in all, terbangun Mr. President, sir, tahun we wish you well. masa lalu. We congratulate you on Kami your mengucapkan growth selamat path. atas We congratulate you on your growth rate, peningkatan not to mention your population growth rate. peningkatan that populasi is also Anda, dan juga very, very, you know, as you mentioned this morning, Anda juga you must menyebutkan grow pagi more. ini kita As harus our terus predecessor, bertumbuh. General Napoleon said, Sebagaimana an army marches pendahulu on its kami, stomach. Jenderal And you must Napoleon grow some more. menyampaikan, kita harus And, terus bertumbuh process more food that dan you grow terus locally. memproduksi We are learning pangan from your secara books. lokal. We'll Kami belajar take a few pages, maybe even a few dari chapters of your development book and copy terkait in pembangunan our Anda own dan development akan plans. Once again, dan Mr. akan President, sir, menduplikasinya di negara we kami. thank you most Sekali sincerely lagi, for Bapak standing with Presiden, us terima kasih on the telah climate berdiri change bersama kami and di bidang financing in perubahan that iklim area, dan juga and also pendanaan di in area agriculture tersebut dan and juga the pada other pertanian developments dan juga ahead of us. pembangunan So, once again, di masa depan. thank you Terima very much. kasih. Terima kasih, Pinaka and I wish you well and congratulate. I should have come to congratulate you Saya harus immediately after you got elected. saya harus But, menyampaikan selamat kepada Anda my ketika friend Anda telah James terpilih. came, Tetapi very soon after that, rekan but saya I asked him to pada- convey my congratulatory remarks. saya harus But now menyampaikan I'll come to personally ucapan selamat congratulate. kepada Thank you. Anda Thank you saat very ini. Terima kasih. Thank you.